अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक कोलाची सां गॾु। नाज़रीन, अॼु 18th कॉन्फ्रेंस UN जनरल असेंबली जी जेका आहे उहा थियण वञे पई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ शिरकत करण लाइ लंडन खां अमरीका रवानो थी विया आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते हिन UN जनरल असेंबली जी जेका सरबराही आहे उहा बरतानिया ऐं सऊदी अरब कनि पिया ऐं उन सां गॾोगॾु इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान जो जेको सऊदी अरब सां हिकु एग्रीमेंट थियो आहे, डिफेंस एग्रीमेंट, यानी जेकॾहिं हिकु कंहिं मुल्क ते को कंफ्लिक्ट थिए थो या का वार थिए थी त उहो ॿिनि ते कंसीडर थींदो ऐं उन हवाले सां उनखां पोइ इंटरनेशनल लेवल ते जेके मिडल ईस्ट जी सूरत हाल आहे ऐं उनखां पोइ जेका इसराइल जी जारियत आहे मुसलसल, पहिरियां उन्हनि जेका फ़लस्तीन सां जारियत हले पई, उनखां पोइ ईरान ते उन्हनि अटैक कयो, वरी कतर ते अटैक कयो ऐं उनखां पोइ हींअर ख़िते जी सॼी सूरत हाल जेका आहे उहा चेंज थी वई आहे। ऐं वॾी ॻाल्हि इहा आहे त उनमें फ्रांस हुजे, कैनेडा हुजे, उन्हनि बि इन ॻाल्हि खे तस्लीम कयो आहे। उन्हनि जे प्राइम मिनिस्टरनि ट्वीट करे छॾियो आहे त फ़लस्तीन ॿ रियासती हल जेको आहे उहो वाहिद हल आहे ऐं फ़लस्तीन खे आज़ाद रियासत तस्लीम कयो आहे उन्हनि। ऐं उन्हनि खां पोइ इसराइल पारां रद्द कयो वियो। ख़ासि तौर ते हींअर जेका ख़िते जी सूरत हाल आहे उहा मुसलसल चेंज थिए पई ऐं हींअर अहिड़ी डेवलपमेंट आहे, हिकु अहिड़ो मोड अची वियो आहे जंहिंमें ऑल ओवर द जेके वर्ल्ड जा कंट्रीज़ आहिनि, डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि, उहे फ़लस्तीन जे हक़ में साम्हूं अची विया आहिनि ऐं फ़लस्तीन खे आज़ाद रियासत तस्लीम कनि पिया। पर ॿिए तरफ़ इसराइल जेको आहे उहो पंहिंजी होड़ ते क़ाइमु आहे। उहो इसराइल फ़लस्तीन खे आज़ाद रियासत करण खां इनकार करे रहियो आहे ऐं उनखां अलावा जेका इसराइल जी जारियत आहे उहा बि बरक़रार आहे। उनखां अलावा जेको पाकिस्तान जो सऊदी अरब सां एग्रीमेंट थियो आहे ऐं उन एग्रीमेंट खां पोइ जेका सिचुएशन आहे, ख़ासि तौर ते जेका मई में पाक इंडिया कंफ्लिक्ट थी, उनजो बि पाण जाइज़ो वठंदासीं त पाक इंडिया कंफ्लिक्ट खां पोइ हींअर चाहे उहो इंटरनेशनल क्रिकेट हुजे या उनखां अलावा हर मामलनि ते, ख़ासि तौर ते पाकिस्तान ऐं इंडिया जे मामलनि में कुझु इशूज़ थींदा रहनि था। इन सॼी ख़िते जी सूरत हाल ते पाण जाइज़ो वठंदासीं ऐं ख़ासि तौर ते जेको अॼु UN जनरल असेंबली जो 80हों इजलास आहे, उनमें छा वाकई इसराइल ऐं फ़लस्तीन जे हवाले सां जेको इशू आहे उहो हल थी सघे थो। फ़लस्तीन आज़ाद रियासत जे लाइ UN गॾियल क़ौमनि जी जेका तंज़ीम आहे उहा केतिरो किरदारु अदा करे सघे थी। उनखां पहिरियां बि कुझु ॾींहं पहिरियां बि UN जनरल असेंबली में हिकिड़ो फ़लस्तीन जे लाइ ॿ रियासती हल जे लाइ हिकिड़ी अमेंडमेंट बि पास कई वई, रेज़ोल्यूशन पास कयो वियो जेको 142 मेंबरनि उनखे सपोर्ट कयो, जॾहिं त 10 मेंबरनि उनखे इनकार कयो ऐं 112 जेके वोटर्स हुआ उन्हनि वोट ॾियण खां इनकार करे छॾियो। जेका इहा सॼी ख़िते जी सूरत हाल आहे, उन ख़िते जी सूरत हाल जो पाण जाइज़ो वठंदासीं। ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जो मामिलो हुजे या उनखां अलावा कश्मीर जो इशू हुजे, जेके इंटरनेशनल लेवल ते जेके वॉर्स आहिनि उन्हनि में UN असेंबली केतिरो किरदारु अदा करे सघी आहे। उनखां पोइ जी जेका सूरत हाल आहे, ख़ासि तौर ते UN जनरल असेंबली जेको आहे उहो केतिरो किरदारु अदा करे सघे थी। ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जो मामिलो हुजे, कश्मीर जो इशू हुजे या उनखां अलावा इंटरनेशनल लेवल ते जेके इशूज़ हलनि पिया, कंफ्लिक्ट्स हलनि पियूं, उनमें केतिरो UN असेंबली किरदारु अदा करे सघे थी। ऐं ख़ासि तौर ते जेका हींअर ख़िते जी सूरत हाल आहे मिडल ईस्ट ऐं उनखां पोइ हींअर जेके डेवलप्ड कंट्रीज़ आहिनि, बरतानिया, कैनेडा, रशिया, चाइना, उन्हनि जो केतिरो रोल आहे फ़लस्तीन जे इशू खे रिज़ोल्व करण जे लाइ, इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासूं। पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अॻूणा सफ़ीर आहिनि सैयद हसन हबीब साहब। सैयद हसन हबीब साहब जेके आहिनि इंटरनेशनली मामलनि जा माहिर आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु उन्हनि 3 साल खां वधीक अरसो जेको आहे उहो सर्व कयो आहे चाइना में। उन्हनि सां पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सैयद हसन हबीब साहब, आप बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें टाइम दिया। सर, आप ये सारी सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, खासतौर पे इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरीके से एक तो पाकिस्तान ने स्टांस भी लिया हुआ है और उसके अलावा आज UN जनरल असेंबली की कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से UN का रोल रहा है माजी में, तो आप क्या समझते हैं क्या फ़लस्तीन का मसला जो है वो UN जनरल असेंबली के थ्रू हल हो सकता है? बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने का। देखिए, UN जनरल असेंबली जिसमें सारे मेंबरान हैं, कोई 180 से ऊपर हैं, इनका बुनियादी तौर पे कोई इतना स्ट्रॉन्ग रोल नहीं है टुवर्ड्स पीस बिल्डिंग, खास तौर पे क्योंकि ऊपर सिक्योरिटी काउंसिल बैठी है। अभी आप देखें इजराइल के खिलाफ जो मजम्मत की करारदाद थी वो फॉर बिल्डिंग पीस और या सीज फायर की, वो अमेरिका ने वीटो कर दी।
لیکن ایک بڑی تعداد لوگوں کی ہوتی ہے اور وہاں آپ کو اوپینین سننے کا موقع ملتا ہے اور پریشر بلٹ ہوتا ہے ڈفرینٹ کنٹریز پہ، جن میں پرائمریلی اس وقت اسرائیل سب سے بڑا وائلیٹر ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت دو بڑے یو این کے جو لانگ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں، ایک کشمیر ہے اور ایک غزہ ہے۔ غزہ میں جس بے دردی سے اسرائیل مار رہا ہے بچوں کو، لوگوں کو، اور آپ یہ دیکھیں امریکہ اس کے ساتھ بالکل کھڑا ہوا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ اسرائیل اب اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ امریکہ اس کو روکنا تو کیا ہے، اس کی غلطیوں پہ اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی ڈفرنٹ چینج آئی ہے۔ پچھلے زمانے میں کوئی بات ہوتی تھی تو امریکہ کم از کم سیز فائر کرا دیتا تھا، تھوڑا سا پریشر کم ہو جاتا تھا پرسنالٹیز پہ۔ تو اور اس کے علاوہ بھی جو اس وقت سارے کانفلکٹ ہمارے سامنے ہیں، پیلسٹائن، غازہ، کشمیر، کلائمیٹ چینج، اب کلائمیٹ چینج سے امریکہ خود نکل گیا ہے۔ اب ٹیررزم جو ہے جس سے کا پاکستان بہت بڑا شکار ہے اور ہمیں ریکگنیشن بھی نہیں ملتی ہے کہ ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں ورلڈ کے لیے، اس میں آپ دیکھیں ایک نیا ایلیمنٹ امریکہ نے ایڈ کر دیا کہ اب وہ فرمائش کر رہے ہیں کہ ان کو باگرام ایئر بیس چاہیے۔ ایک سوورن کنٹری سے بغیر اس کی مرضی کے آپ کیسے یہ کلیم کر سکتے ہیں جو امریکہ کر رہا ہے؟ اور اس کے بعد اسلاموفوبیا ہے، ہر جو خرابی ہے وہ اسلام کے نام پہ چلی گئی ہے۔ جو اچھے مسلمان ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، جو خراب کرسچن ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، یہودیوں کا کوئی ذکر نہیں۔ پوری دنیا اس وقت اسلاموفوبیا میں لگی ہوئی ہے۔ ہر آدمی اسلاموفوبیا کے نام پر چھوٹے ملکوں پہ ظلم کر رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے، اور کوئی سننے والا نہیں۔ تو جو انٹرنیشنل سیناریو ہے وہ بڑا اسکیری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یوکرین پہ حملہ کیا رشیا نے، پورا یورپ ساتھ ہے، پوری دنیا ساتھ ہے، انہیں سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن جو ہے وہ وہی ملک بڑی مشکل سے ابھی انہوں نے ریکگنیشن دی ہے فلسطین کو ایز اے اسٹیٹ، کیونکہ ٹو اسٹیٹ سلوشن پہ ہمیشہ سے ویسٹ اور دوسرے ملک آمادہ ہیں۔ تو اب یہ جو ریکگنیشن دی ہے اس کو خود ہی امریکہ ریڈیول کر رہا ہے کہ یہ ایسے ہی بس شو کا امن ہے۔ تو اس ظلم والی دنیا میں جس میں کلائمیٹ چینج ہے، اب آپ دیکھیے کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ غلطی ہے یورپ کی اور ڈیولپڈ ورلڈ کی، اور سفر کون کر رہا ہے؟ پاکستان کر رہا ہے، ایران کر رہا ہے، نارتھ کوریا کر رہا ہے۔ وہ ملک کر رہے ہیں جن کا انڈسٹریل بیس بہت بڑا نہیں ہے یا وہ پلیوٹر نہیں ہے اتنے بڑے۔ تو یہ سارے ایشوز ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے اٹھانے ہیں، اور اس میں ایک اور بڑا وہ ہے کہ اب اس وقت گلوبل لیڈرشپ کا ایشو ہو گیا، گلوبل لیڈرشپ فار پیس اینڈ ڈیولپمنٹ۔ امریکہ نے تو اپنا رول پیک اپ کر دیا ہے، لیکن وی ڈونٹ ہیو این آلٹرنیٹ لیڈرشپ۔ رشیا کو آپ نے سینکشن کیا ہوا، رشیا کا کوئی رول اپرنٹ نہیں ہے۔ یورپ جو ہے وہ یوکرین سے ہی فارغ نہیں ہو رہا۔ تو یہ ساری جو سچویشن میں ایک بڑی بلیک سی سچویشن پیدا ہو گئی ہے ورلڈ کے لیے، اور اب کانفلکٹ بجائے اس کے کہ ٹائملی اٹینڈ ہوں اور ان میں سیز فائر اور پیس ہو، جیسے کہ آج سے چند ڈیکیڈ پہلا ہوتا تھا، اب کانفلکٹ میں ملک اپنا سائیڈ لے رہے ہیں۔ اور یوکرین کا مسئلہ 3 سال ہو گئے ہیں اب تک حل نہیں ہوا ہے، اور نیئر فیوچر کوئی نظر نہیں آتا۔ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے یورپ کا یا امریکہ جس نے اسرائیل کو کسی ایکشن پہ کوئی سینکشن کیا ہو۔ ابھی یو این میں جو قرارداد آئی تھی اس میں یہ نہیں تھا کہ آپ اسرائیل کو سینکشن کریں، کیوں نہیں آپ ان کے پرائم منسٹر کی ٹریولنگ پہ پابندی لگاتے ہیں؟ کیوں نہیں آپ اسرائیلی پروڈکٹ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان پہ پابندی لگاتے ہیں؟ کتنے ملک ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس نہیں لیں گے؟ تو یہ جو سچویشن ہے جس میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا رول منیمم ہو گیا ہے، انٹرنیشنل لا کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے، اور جو نارمز اینڈ ایگریمنٹس ہیں ان کی کوئی سینکٹیٹی نہیں رہ گئی، یہ ساری سچویشن ڈیمانڈ کرتی ہے کہ کم از کم مسلمان ملک جو 53 کے قریب ہیں وہ مل کے ایک وائس کریں، اور جو بھی انہوں نے ایکشن لینا ہے، اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ٹیک اینی ایکشن اگینسٹ اسرائیل، لیکن کم از کم ہم ان کی اکنامک ڈیفیکلٹیز میں تو اضافہ کر سکتے ہیں، ان کی ٹریڈ میں، ان کو آئل سپلائی، گیس سپلائی۔ کتنے اسلامی ملک ہیں جو اس وقت اسرائیل کے ساتھ اچھی خاصی ٹریڈ کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ابراہمک ایکارڈ ہوا تھا 2 سال پہلے، رفلی 2-3 سال پہلے، کتنے مسلمان ملکوں نے جوائن کر لیا، ٹریڈ شروع ہو گئی، ایمبیسیز کھل گئیں۔ تو یہ سب چیزیں اسرائیل پہ سے پریشر کم کر رہی ہیں۔ اس وقت کسی ملک نے، چاہے وہ اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، انہوں نے کسی نے اسرائیل پر ٹریڈ سینکشنز نہیں کیے ہیں۔ اسرائیل کی اینٹیٹیز پہ اب آئی سی سی نے نتن یاہو کو کرمنل ڈکلیئر کیا ہے، لیکن ٹریولنگ پہ کوئی پابندی نہیں۔
क्यों नहीं ये हुआ कि इशू हो जाते वारंट्स के? अमेरिका तो खैर सिग्नेटरी नहीं, अमेरिका तो आने देता, लेकिन जिन मुल्कों पे से उड़ के जहाज जाना था इजराइल का, कम से कम वो सैंक्शन करते, उस फ्लाइट को क्लियर नहीं करते जिस पे वो जा रहा था। तो इन सारे सिनारियों में इस पर यूएनजीए का इम्पोर्टेंट सेशन है जिसमें हम कम से कम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, कश्मीर पे दोबारा दुनिया को बता सकते हैं कि भाई ये अनसेटल्ड एजेंडा है, कश्मीरियों को उनका राइट मिलना चाहिए। सिमिलरली जो हमारे गाजा में लोग मर रहे हैं डेली बेसिस पे, उनके लिए हम आवाज उठा सकते हैं। और ये जो इश्यूज मैंने कहे थे, इन सब पे हम अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। अच्छा सैयद हसन साहब, ये भी बताइएगा, ये जो सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, आपको क्या लगता है इसमें? ये जाहिर है ये तो एक पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात तो है, लेकिन उसके साथ ये भी बात है कि आप क्या समझते हैं ये एग्रीमेंट करने के बाद भारतीय मीडिया हो, भारत के लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स हों, वो जरा हमें घबराहट वाली लग रही हैं। तो आप क्या समझते हैं ये कितना बड़ा धचका हो सकता है भारत के लिए? और अगर आपको क्या लगता है कि इन केस अगर भारत दोबारा, क्योंकि एक्सपेक्टेड है, क्योंकि नवंबर में इंडिया में इलेक्शंस होने हैं और मोदी जो है जिस तरीके से उसको कुट पड़ी है, तो वो कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरीके से जो है वो अपनी पॉलिटिक्स को बचाएं, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स यही रही है। तो आप क्या समझते हैं, क्या एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ उनका कोई इशारा होगा, कोई हमला करने का उनका ख्याल होगा? और अगर होता है तो उसके बाद पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब भी पाकिस्तान का साथ देकर इंडिया पे वार कर सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि पूरे चांस हैं कि इंडिया कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा, कम से कम दिखाने के लिए मोदी के वोटर्स को, जो इस वक्त बिल्कुल जो है वो मुसलमानों के खिलाफ हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ हैं, और वो चाहते ही हैं कि इंडिया जो है वो कम से कम अफगानिस्तान तक तो चला जाए। जो अखंड भारत वाला कॉन्सेप्ट है, हालांकि ये सब पुराने कॉन्सेप्ट हैं, इनके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, लेकिन इंडियन जो वोटर है उसके लिए बड़ी अपील है। अब आपका सवाल आता है मौजूदा एग्रीमेंट की तरफ। ये बहुत यूनिक एग्रीमेंट है। नॉन डेवलप्ड कंट्रीज के अलावा किसी न्यूक्लियर पावर ने दूसरे मुल्क को एक डिफेंस अम्ब्रेला प्रोवाइड करने की कोशिश की, जो पाकिस्तान है। जहां तक इसका सवाल है कि क्या सऊदी जो है वो इमीडिएटली हमारी मदद को आएंगे, आई डोंट थिंक सो। सऊदी अरब की जो बैटल प्रिपेयर्डनेस है, खासतौर पे उनकी आर्म्ड फोर्सेस की, वो इतनी ज्यादा नहीं लगती। इनफैक्ट इस एग्रीमेंट का बुनियादी मकसद ये लगता है कि सऊदी अरब की ग्राउंड फोर्सेस की और दूसरी फोर्सेस की हम प्रिपेयर्डनेस में उनको सपोर्ट करें। तो हमें इमीडिएटली तो सऊदी अरब से इमदाद नहीं मिलेगी, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये एग्रीमेंट हमारे लिए इसलिए अच्छा है कि हमारे पायलट्स को, हमारे ऑफिसर्स को मॉडर्न वॉर मशीन्स पे काम करने का, मॉडर्न एयर सिस्टम्स पे काम करने का मौका मिलेगा। और हमें सऊदी अरब से ये उम्मीद है कि अगर हमें कोई क्रिटिकल वेपन की जरूरत हुई, खासतौर पे एयर वेपन की, तो वो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये एक लिहाज से बहुत अच्छा है कि सऊदी अरब ने अपनी डिपेंडेंस जो सिर्फ अमेरिकन सिस्टम्स पे थी, उसके अलावा एक ऑप्शन जनरेट किया है। तो सऊदी अरब के लिए बहुत अच्छा है कि उनके पास एक नया ऑप्शन है। हमारे लिए एक बहुत अच्छा है कि हमें मटेरियल और ट्रेनिंग्स में मदद मिल सकती है। और इंडिया ने अगर कोई, जैसे पिछले, जैसे कुलभूषण यादव वाले केस में, पुलवामा के बाद, या अभी जो किया है, इसको देखते हुए हमें जंग तो अपनी खुद लड़नी है मौजूदा, लेकिन इन द लॉन्ग रन हमारे लिए बहुत अच्छा एग्रीमेंट है कि दोनों मुल्कों की फोर्सेस कोऑपरेट करेंगी, नई टेक्नोलॉजीज हमें सीखने को मिलेंगी। वो हो सकता है हमें वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में सपोर्ट करें। अभी तक एग्रीमेंट की डिटेल्स आई नहीं है, ये सारी स्पेकुलेशन है, तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जहां तक इस सवाल का ताल्लुक है, जैसे लोग कहते हैं हम न्यूक्लियर में करेंगे, तो न्यूक्लियर कम से कम इंटरनेशनल नॉर्म्स में ट्रांसफरेबल नहीं है। ये बड़ा रेयर है कि कोई एक मुल्क अपना बम उठा के दूसरे को दे दे, या किसी अपने दोस्त के दुश्मन पे एटम बम जाके मार दे। ये तो नहीं होगा, लेकिन कन्वेंशनल में बहुत स्कोप है इस एग्रीमेंट का, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरब एनुअली 62 बिलियन से ज्यादा हथियार खरीदता है। मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट उनके पास हैं, रडार सिस्टम्स हैं और सब कुछ। तो सऊदी अरब के लिए हमारी जो टेक्निकल सपोर्ट बहुत अच्छी रहेगी, टेक्निकल और फिजिकल सपोर्ट अच्छी रहेगी, और हमारे लिए फ्यूचर में उनकी फाइनेंशियल और
یہ جو یوز آف ہائی ٹیکنالوجی بہت یوزفل ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو یہ ساری سچویشن جو ہے کیسے لگ رہی ہے کہ ایک طرف گریٹر اسرائیل کا جو ایک اسرائیل کے مائنڈ میں ہے کہ گریٹر اسرائیل کا ایک آئیڈیا ہے اور اسی حوالے سے بار بار حملے بھی کیے جا رہے ہیں. پہلے ہم نے فلسطین پہ دیکھا، اس کے بعد ایران پہ دیکھا، اور اس کے بعد ایون قطر پہ. یعنی جو مسلم کنٹریز کو بار بار ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ان کی اگلا جو ٹارگٹ ہوگا پھر وہ کوئی مسلمان کنٹری ہو سکتا ہے، یا جو اس کو جس طریقے کی یہ جارحیت کر رہا ہے اسرائیل، اس معاملے پہ امریکہ ان کے ساتھ ہے اور خاص طور پہ ان کو یہ اشارے دیتا ہے کہ آپ کریں میں بیٹھا ہوں، یا امریکہ اس معاملے پہ سائیڈ لائن ہو چکا ہے؟ کیونکہ امریکہ کی اگر بات کریں تو ان کے مسلم کنٹریز کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کا وزٹ بھی کیا تھا. تو آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے تو اسرائیل جو ہے، میں نے شروع میں بھی کہا تھا، اسرائیل اب میرے خیال میں اتنا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے کہ جو اسرائیل کرتا ہے اب امریکہ اس کی سپورٹ کے لیے راستے ڈھونڈتا ہے. وہ پرانا زمانہ تھا جب اسرائیل کچھ کر رہا ہوتا تھا، امریکہ منع کرتا تھا تو رک جاتا تھا. اب جو اسرائیلی لابی ہے یا جو جوئش لابی ہے وہ اتنی سٹرونگ ہو گئی ہے کہ وہ جو ایکشن ہوتا ہے اسرائیل کا اس میں امریکن گورنمنٹ سپورٹ میں جاتی ہے. چاہے جو بائیڈن ہو، یہ اوباما کے زمانے سے شروع ہوا ہے. تو ٹرمپ کے دونوں ایرا میں، پہلے میں بھی اور ابھی بھی، اور بیچ میں جو بائیڈن کے دور میں بھی، اس وقت سے یہ کہ اسرائیل جو چاہتا ہے کرتا ہے. امریکہ کی اس کو ڈی فیکٹو سپورٹ ہوتی ہے. پچھلے یہ غزہ کی جنگ میں امریکہ نے وارنگ زون میں ویپن سپلائی کی ہیں، اتنے سپلائی کی ہیں کہ اگر کوئی ملک امریکہ پہ میزائل اٹیک کرتا ہے تو امریکن سسٹمز کے پاس ری لوڈ ہونے کے لیے میزائل نہیں تھے. اس حد تک امریکہ کو سیکریفائز کرنا پڑ رہا ہے اپنا. تو یہ سمجھنا کہ اسرائیل کوئی برا کام کرے گا امریکہ سپورٹ نہیں کرے گا، یہ تو اب آؤٹ آف کویسچن ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ کیا اسرائیل گریٹر اسرائیل کے پلانز میں کوئی اٹیک کر سکتا ہے، تو بالکل پاسبلٹی ہے. دیکھیے، جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں آلریڈی پیلسٹائن اس میں شامل ہے، جس میں ان کا آلموسٹ 90% کنٹرول ہے. سیریا کا ساؤتھ شامل ہے، جس میں بھی آپ دیکھیں دریوس کے بہانے سے روز وہ بامبنگ کر رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ اور پارٹ ہیں جس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں سعودی عربیہ کا ایک شارٹر پارٹ ہے جو جائے گا، اور عراق کا ایک حصہ جائے گا. تو اسرائیل کو کوئی سب روک نہیں سکتا ہے حملہ کرنے سے. جو میکسیمم تھا وہ حوثیز نے اور ایران نے کر کے دکھا دیا کہ وار کو اسرائیل تک پہنچا دیا. اس سے بڑا کام ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے علاوہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. اب مسلمان ملکوں میں کسی میں یہ وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اسرائیل کو کوئی کریڈیبل نقصان پہنچائے. دیکھیے، ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسا بم ہوتا، کوئی ایسے ہٹ ہوتا جس میں کوئی 2-4 ہزار اسرائیلی اگر مرتے، تب شاید اسرائیل میں کیوس ہوتا. اب اسرائیل میں جو کیوس ہے وہ بڑا سپرفیشل قسم کا ہے اور اس سے گورنمنٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. ہاں، کسی اگلی جنگ میں کوئی 10-12 ہزار اسرائیلی مریں یا اسرائیل کا کوئی میجر نقصان ہو، جیسے پارلیمنٹ ابھی جیسے حوثیوں کی پوری کیبنٹ فارغ کر دی، اس طرح کا کوئی ایکشن ہوگا تب جا کے اسرائیل ڈیٹر ہوگا. اور میرے خیال میں جو واحد ملک اسلامی یہ کر سکتا تھا وہ تھا ایران. اور ایران نے نقصان تو بہت پہنچایا لیکن یہ جو لیول تھا وہ نہیں آ پایا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے اور ہمیں یہ زیوم کرنا چاہیے کہ جب تک مسلمانوں کا کوئی کریڈیبل وہ نہیں آتا ہے ڈیفنس یا اسٹریٹجی، اس وقت تک اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکتا. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا سید حسن صاحب کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پاکستان کا بڑا رول ہے، خاص طور پہ اسرائیل کی جتنی مذمت پاکستان کر رہا ہے، جتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے، وہ چاہے انٹرنیشنل ڈپلومیٹک وے میں ہو یا وہ سپورٹ ہو، اس حوالے سے پاکستان کا کردار جو ہے وہ سیدھا ہے ہمارے سامنے. اور اسرائیل کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان ڈنکے کی چوٹ پہ اسرائیل کی مذمت بھی کر رہا ہے اور اسرائیل کو ظاہر ہے ڈپلومیٹک وے میں اسرائیل کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے رول پہ اسرائیل ناراض ہو سکتا ہے، یا خدا نہ خواستہ، میں خدا نہ خواستہ کا ورڈ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ اسرائیل کو حملہ کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اگلا نشانہ پاکستان بھی ہو سکتا ہے؟
देखिए खुदा ना करे, जैसे आपने कहा ये हो भी सकता है। जहां तक पाकिस्तान के रोल का सवाल है, लेट्स स्टार्ट विद डिप्लोमेटिक। पाकिस्तान आज से नहीं, कायदे आजम के जमाने से इजराइल की मुखालफत कर रहा है। हमारी बिल्कुल क्लियर स्टेटेड पॉलिसी है, और उसको आप देखें, भुट्टो साहब ने बहुत स्मार्टली रिट्रेट किया था कि हमें ज्यूज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने ज़ायनिज्म से प्रॉब्लम है, स्टेट ऑफ इजराइल से प्रॉब्लम है। तो हमने बिल्कुल अपनी पॉलिसी स्टेटेड रखी है कि जिस दिन फलस्तीन का मसला हल होगा उस दिन हम इजराइल को रिकग्नाइज करें, इजराइल से हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक तो ये है कि हमने हर लेवल पे, हर जगह, इस हद तक हुआ है कि 60s में यूएन का एक डेलीगेशन गया था यूनिसेफ का, जिसने जाके इजराइल के उसको स्टडी किया था, करिकुला को, और उसमें बहुत सारी चीज़ों को पे ऑब्जेक्ट किया था, और इजराइल को वो ठीक करनी पड़ी थी कि हमने कहा था कि ये इंसानियत के खिलाफ मटीरियल ऐड है उसमें। तो पाकिस्तानी जो हैं वो परसिस्टेंटली इजराइल के खिलाफ हर महाज पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल बोथ। तो उसमें तो वो है, और इजराइल उससे बहुत नाराज है। इजराइल के आप स्टेटमेंट नेतन्याहू के एक आध हैं जो इतने एंटी पाकिस्तान हैं कि समझ में नहीं आता कि उनको हमसे क्या प्रॉब्लम है। हम तो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स में रह के इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं। आज तक किसी पाकिस्तानी ने इजराइल पे हमला नहीं किया है, कोई सरकारी या गैर सरकारी। लेकिन इन केस अगर इजराइल ने हमला किया तो हमारे पास इनफ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, चाहे इजराइल डायरेक्ट करे या इंडिया के थ्रू करे, दोनों सूरतों में। इससे पहले एक से ज्यादा दफा ये ओकेजन आया है कि इजराइलीज इन्वॉल्व हुए हैं टू अटैक पाकिस्तान, जिसमें वर्स्ट वो था जब हम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करने जा रहे थे। तो उस वक्त पे हमने इंडिया को वार्निंग दी थी, प्राइम मिनिस्टर को। हमने कहा हमें पता है कि इजरायली जेट्स दिल्ली एयरपोर्ट पे मौजूद हैं, और अगर आपने फ्लाई किया तो हम इसको एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, फिर हम आपको न्यूक्लियर बॉम्ब करेंगे। तो वो फिर इंडियंस पीछे हट गए। अगर आप गौर से देखें तो अभी पुलवामा से पहले भी इजरायली फोर्सेस कश्मीर में मौजूद थी। दे वर एडवाइजिंग इंडिया मिनट बाय मिनट। तो इंडिया की जो शिकस्त थी, जैसे आपके बकौल कुट लगी, उसको आप इनडायरेक्टली इजराइल पे कुट समझें, क्योंकि सारी स्ट्रेटेजी तो इजराइल ने बनाई थी। जो मिसाइल इंडिया ने फायर किए वो इजरायली थे, बालाकोट पे भी और यहाँ भी। तो इन अ वे इजराइल हमसे इनडायरेक्ट वॉर में तो है, लेकिन अगर इजराइल ने कभी ये गलती की कि वो हमें अटैक करे तो मेरे ख्याल में इजराइल को बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलेगी। अच्छा, आखिर में हमें यह भी बताइएगा शाह साहब कि आपको क्या लगता है, अब नवंबर की ज़ाहिर इलेक्शन है इंडिया में, और जिस तरीके की मोदी की मैंने इंट्रो में बात की कि मोदी की जो पॉलिटिक्स रही है वो इसी बेस पे रही है कि वो सिर्फ रिलीजियस बेसिस पे पाकिस्तान पे टारगेट करते रहते हैं, और इसी बेसिस पे जो है उनकी पॉलिटिक्स बची हुई है। खासतौर पर जो बीजेपी है, उनकी पार्टी, उनका यही एजेंडा रहा है शुरू से। तो आपको क्या लगता है, क्या इस एजेंडे पे ज़ाहिर है उनकी इलेक्शन भी है, तो वो अपनी पॉलिटिक्स बचाने के लिए अब दोबारा कोई इस टाइप का कोई ऐसा जैसे पहलगाम था या उसके अलावा पुलवामा था, इस टाइप का कोई फॉल्स ऑपरेशन का नाम दे सकते हैं, और उसके अलावा क्या हमला भी कर सकते हैं? आपको ये लगता है कि फॉल्स कोई ऑपरेशन करने के बाद कोई हमला कर सकते हैं पाकिस्तान पे? क्या पाकिस्तान को रेडी रहना चाहिए वॉर के हवाले से? पाकिस्तान को बिल्कुल रेडी रहना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अब से लेकर दिसंबर तक इज द टाइम फॉर वॉर, या लेट नवंबर। उसके बाद नॉर्थ फ्रीज करने लगता है और हालात खराब हो जाते हैं। तो ये बहुत अलर्ट रहने का टाइम है अब से लेके दिसंबर तक, जिसमें हमें पता है कि इंडिया कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है, जैसे आपने भी दोनों ऑपरेशंस नोट किए। तो ये बहुत पॉसिबिलिटी है, और हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। होपफुली इंडिया को लेसन मिल चुका है, पुलवामा वाला भी और उससे पहले वाला भी, जिसमें इंडियंस को काफी हजीमत उठानी पड़ी। इस दफा तो जो इंडिया की बेइज्जती हुई है वो तो नहीं मान रहे, लेकिन यूरोप में, अमेरिका में, दुनिया जहान में ऑल ऑफ अ सडन इंडिया की जो इनविंसिबिलिटी और मिलिट्री माइट की बातें हो रही थी, मॉडर्न वेपन्स की बातें हो रही थी, उससे हमने ये साबित कर दिया कि हम एक क्रेडिबल फोर्स हैं, और हम पर अगर किसी ने कुछ बदतमीजी की, हमला करने की कोशिश की, तो हम जो है वो उसका सख्त एक्शन लेंगे। तो ये एक हमने स्टेब्लिश कर दिया है कि हमें आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। तो मोदी साहब जो भी प्लान करेंगे
तो अच्छा, इसी उसमें के साथ आपको पता इसी के होना साथ अगर शाह साहब इसको हम लिंक करें, ये जो खास तौर पे क्रिकेट गेम है, क्रिकेट गेम पे जिस तरीके की भारत पॉलिटिक्स कर रहा है, क्रिकेट में भी पॉलिटिक्स हो रही है और बार बार यही चीज की जा रही है कि पाकिस्तान, जैसे पहले हमने देखा एक जो मैच रेफरी था उसकी वजह से एक इशू हुआ, अब ये जो भारत का रवैया है खास तौर पे क्रिकेट मैच पे, या तो वो खेलते नहीं है और खेलने के बावजूद भी एक तरफ से मैच खेला जा रहा है, दूसरी तरफ अगर आप इंडिया की मीडिया देखें तो तनकीद हो रही है कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि जिस तरीके की ये रवैया है भारत का एक टीम की हैसियत से, वो तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आप ये भी समझते हैं कि पाकिस्तान को उनके साथ मैच खेलने से बैकआउट करना चाहिए, क्योंकि वो जिस तरीके का रोल प्ले कर रहे हैं वो तो इंतहाई नामुनासिब है। देखिए, इंडिया ने गेम को वेपनाइज कर दिया, पॉलिटिसाइज कर दिया है। हाथ ना मिलाना ये एक इंतहाई घटिया हरकत है। स्पोर्ट्समैन जो हैं वो ब्रदरहुड के तौर पे जाते हैं, जीत हार के बगैर जाते हैं। जीतने वाला हारने वाले से और हारने वाला जीतने वाले से हाथ मिलाता है। हाथ मिलाने से कुछ नहीं होता, लेकिन अब इंडिया ने इतना पॉलिटिसाइज कर दिया है कि अगर इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ भी मिला ले तो बहुत अजीब समझा जाता है, उसको बिल्कुल क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये जो तबसरे हो रहे हैं कि जी हमें जो है वो एज जेंटलमैन, भले हम हारे या जीतें, देखिए क्रिकेट हमारा पैशन है, उसमें हार जीतें, आप अच्छे से हारते हैं और खराब से या बराबर वाले से जीतते हैं और पूरी कोशिश करते हैं। कल भी अगर 2-3 ओवर हम ठीक खेल लेते तो हमने इंडिया को फंसा लिया था। तो हमारा जो है ये नहीं कि हम कोई बहुत ज्यादा कमजोर है इंडिया से, लेकिन हम मेरे ख्याल में स्ट्रेटेजी में और मेंटल रेडीनेस में हमारे खिलाड़ी थोड़े से कमजोर हैं, जिसपे हमें काम करना चाहिए। लेकिन हाथ ना मिलाना या इंडिया के खिलाफ बिलावजह बातें करना, उनको उन कामयाबी पे मुबारकबाद ना देना, मेरे ख्याल में छोटी हरकत है। ये घटिया हरकतों में हमें नहीं पड़ना चाहिए। हम एक जिम्मेदार कौम है, हमें लोगों से उस तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह वो हैं, बल्कि अपना अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि भाई पाकिस्तान एक अच्छा मुल्क है और हम बिला इन पेटी हरकतों में नहीं पड़े कि हम जनाब हाथ नहीं मिलाएंगे। भाई जंग के दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी में ओलंपिक हुआ था, लोगों ने शिरकत की थी। ठीक है, अगर आप समझते हैं और इंडिया को शौक है नहीं खेलना पाकिस्तान से, बॉयकॉट कर लेना, वॉक ओवर दे दे, क्या तकलीफ है? इंडिया के बगैर क्या वर्ल्ड क्रिकेट खत्म हो जाएगा? तो अगर उनको इतनी ही शौक है कि पाकिस्तान से नहीं खेलें तो वॉकआउट दे दें पाकिस्तान को। तो हमें कम से कम स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। और देखिए, हमने कई दफा ये हुआ है कि जब प्रॉब्लम हुआ है तो हमने न्यूट्रल ग्राउंड पे इंडिया से खेला है। तो हमारी तरफ से कम मैग्नानिमिटी का मुजाहरा करना चाहिए, हमारी तरफ से बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए कि हम जो है वो हाथ भी मिलाने को तैयार हैं। ठीक है, दुश्मन है वो एक अलग बात है, वो हम बैटल फील्ड पे तय कर लेंगे, लेकिन ग्राउंड पे देखिए, लास्ट बात, सीबीएम जो सबसे स्ट्रांग है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, उसमें एक्सचेंज ऑफ राइटर्स है, उसमें एक्सचेंज ऑफ एकेडमिशियन है, स्पोर्ट्समैन है और फिल्म स्टार है। अगर फिल्म स्टार भी नहीं आ रहा, स्पोर्ट्समैन भी नहीं आ रहा, राइटर, फिलोसोफर, स्टूडेंट नहीं आ रहा, तो फिर मुल्कों में मसाइल कैसे हल होंगे? इंडिया सोल्यूशन चाहते ही नहीं, मोदी साहब चाहते हैं इस बेलिजरेंसी में उनका चलता रहे और जो है वो इसी तरह रूल करते रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सैयद हसन हबीब साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नाजरीन, गालबुल बुधी सैयद हसन साहब जी तफसीली तौर ते पाण इंटरनेशनल मामलन ते गालबुल कईसूं ऐं इंटरनेशनल मामलन ते जेके हींअर पाण खे ग्राउंड रियलिटीज़ ऐं जेके पाण सिनेरियोज़ ॾिसूं पिया त उन में ख़िते जी जेका सूरत हाल आहे उहा तफ़सीली गौर हेठि आहे, छाकाणि त हिकु तरफ़ UN जनरल असेंबली जा इजलास थियनि पिया, कॉन्फ्रेंस थिए पई ऐं उन में वज़ीर आज़म साहब शिरकत बि कनि पिया। पाकिस्तान इसराइल जी जारियत जी मज़म्मत करे पियो, उन सां गॾोगॾु बरतानिया हुजे, ऑस्ट्रेलिया हुजे, कैनेडा हुजे, डिफरेंट कंट्रीज़ जेके आहिनि इसराइली जारियत जी मज़म्मत कनि पिया ऐं उन सां गॾोगॾु जेकी आलमी लेवल ते जेके मसइला आहिनि उहे UN असेंबली में ज़ाहिर बहस हेठि अचनि था, मज़मती ठहराव पास थियनि था, अक्सरियत राय सां थियनि था, पर उन बावजूद भी ख़ासि तौर ते फ़लस्तीन जो जेको मसइलो आहे उहो हल नथो थिए। सो इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कईसीं। पंहिंजे प्रोग्राम में अॼु एतिरो ई। मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।